নমস্কার, নিউজ টুডে নিয়ে আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি। চলেছে 20 মাসের করোনা লকডাউন, আর তাতে হয়তো অনেকের বাজেট কমেছে গাড়ি কেনা বা 4 হুইলার বা 2 হুইলার কেনার ক্ষেত্রে। আর তার পাশাপাশি স্বাদ থাকলেও কিন্তু অনেকের সাধ্যের মধ্যে সেটা হয়ে ওঠে না। তাদের স্বাদ এবং সাধ্য দুটোই পূরণ করবার জন্য এবার কিন্তু ইসলামপুর শহরের যে আফসারা রোড রয়েছে, সেই আফসারা রোডে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে উদ্বোধন হতে চলেছে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক এবং 4 হুইলারের একটা এক্সক্লুসিভ শোরুম স্টার মোটরসের। তার শুভ উদ্বোধন এই মুহূর্তেই শুরু হচ্ছে এবং সেই শুভ উদ্বোধনে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির প্রতিনিধি এবং জনপ্রিয় নেতা জাভেদ আক্তার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের উপস্থিতিতে কিন্তু আজকের এই শোরুমের উদ্বোধন হচ্ছে স্টার মোটরসের। সেটাই হচ্ছে আমরা আপনাদের সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই সম্মাননীয় ব্যক্তিত্ব যারা আছেন তারা কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং ফিতে কেটে সেই শোরুমের কিন্তু শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শিক্ষক সমাজ থেকে শুরু করে এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং সেই সঙ্গে রুস্তুম আলী যিনি হচ্ছেন এই শোরুমের ওনার জিশান ভাই তার উপস্থিতিতে এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে রেজা কমিটির মসরুর থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শিক্ষক জাকির হোসেন সহ অন্যরা তারা উপস্থিত হয়ে কিন্তু এখানে কিন্তু আজকে এক্সক্লুসিভ শোরুমের শুভ উদ্বোধন করলেন। অর্থাৎ নিজের বাজেটের মধ্যে এই করোনা লকডাউনে যদি কেউ সেকেন্ড হ্যান্ড 4 হুইলার বা 2 হুইলার কিনতে চান তার এক্সক্লুসিভ শোরুম কিন্তু এখানে শুভ উদ্বোধন হলো। এই শুভ উদ্বোধন লগ্নে আমরা হচ্ছে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব সহকারী সভাধিপতির প্রতিনিধি তথা জনপ্রিয় নেতা জাভেদ আক্তার সঙ্গে। জাভেদ दा, कोरोना 20 मास लॉकडाउन, 20 महीना का लॉकडाउन और आगे का बजट धीरे धीरे कम हो रहा है। हमको बैठाइए স্টার মোটরস এর শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে সম্মাননীয় অতিথি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকলে এখানে কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো। এখানে 20 महीना का कोरोना लॉकडाउन और आर्मी का बजट बहुत कर्टेल हो गया है और इस शुभ अवसर पर इस्लामपुर में स्टार मोटर्स का जो सेकंड हैंड एक्सक्लूसिव बाइक्स और 4 व्हीलर का जो शोरूम है उसका उद्घाटन किया। क्या वार्ता देंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे इसके प्रोपराइटर को मुबारकबाद कि जिस तरह से क्राइसिस में आज हर एक व्यक्ति जो मोटर बाइक के सहारे में अपने हर डेली लाइफ यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है, अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बाइक के ज़रिए से यहाँ जाना वहाँ जाना, 4 व्हीलर के ज़रिए से। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है जो इस तरह का पाबंदी लगाई जा रही है, पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर, डीजल की कीमत को बढ़ाकर, कि लोग धीरे धीरे जिनका सपना था 4 व्हीलर का वो टूटते हुए चले आ रहे हैं 2 व्हीलर्स। उसमें भी जो तो कीमत में इतना इजाफा हो रहा है कि ऐसे मौके पर आज कोरोना की इस जंग के मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे इस प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद रुस्तुम अली साहब को और उनके साथ जो भी एसोसिएट हों कि उन्होंने ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर ये हमारा फर्स्ट प्राइज का जो एक शोरूम का ओपनिंग किया है उन्होंने। इसमें क्या है कि हमारे बजट के अंदर हम एक अच्छे कंडीशन में बाइक परचेज भी कर सकते हैं। हमें जो तो न्यूली बाइक परचेज करने में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो आसमान को छू रही है। तो कम से कम लोगों का एक सपना भी पूरा होने को समझिए कि एक रास्ता मिल गया है और अपने डेली बेसिस जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए भी एक रास्ता मिल गया है। इसलिए मैं आज ये कोरोना के साथ जो लड़ाई चल रही है, ऐसे में लॉकडाउन आया है तो ये भी एक जंग है। कोरोना से लड़ाई ये भी एक जंग है। ये कैसी जंग है कि जैसे हम लोग 2 कंट्री के बीच में लड़ाई करते हैं, अपने सेफ के लिए हम क्या से क्या नहीं करते, तो कोरोना भी एक जंग है, उसकी बीमारी एक वायरस है, उससे भी हमको लड़ाई करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें चाहिए कि जो
इंस्ट्रक्शन हमें WHO की तरफ से मिलता है, प्रशासन की तरफ से मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसे भी हम अपने साथ अपने जीवन में साथ में लेके चलें तो इस जंग को हम लोग आसानी से मतलब जीत सकते हैं। अभी थर्ड फेज का जो सुन रहे हैं कि नवंबर के बाद थर्ड फेज का जो तो यहाँ पे एंट्री होने वाला है। अब वो ज़्यादातर बच्चों लोगों का आघात करने पर ज़्यादा मतलब सुन रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड होगा। इसलिए हम सबों को ये चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को तो लेकर गुजर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी सोचना है कि इस कोरोना से बचने के लिए जो उपाय है उसे भी हमको अपने साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे मौके पर मैं रुस्तुम बाबू को बहुत बहुत बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए कि इस कोरोना काल में उन्होंने जो हिम्मत और जज्बा के साथ ये फर्स्ट चॉइस मोटर बाइक का जो शोरूम का ओपनिंग किया है, मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह का सोच को लेकर आगे बढ़े। और इलाके के यकीनन मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि इलाके के कस्टमर इनके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। तो लोग जो है तो फर्स्ट चॉइस से ज़रूर अपने आप के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। बहुत हम बात कर रहे थे जावेद अख्तर से, जो यहाँ के ऑनर है रुस्तुम भाई, उससे बात करेंगे। रुस्तुम भाई, आपके यहाँ तो टू व्हीलर्स, स्टार मोटर्स है, टू व्हीलर्स भी है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लग्जरी कार से लेकर के फोर व्हीलर्स के भी इंतजाम रखे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या आपको जो पूछेंगे कि सेकेंड हैंड बाइक या फास्ट चॉइस बाइक जिसको कहे या फोर व्हीलर कहे, उसका सर्विसिंग का कोई इंतजाम सेल्स के बाद? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सारा सर्विस का भी सुविधा होगा। अच्छा ठीक, सर्विस का भी सुविधा होगा, रुस्तुम भाई बोल रहे हैं। और साथ ही साथ देखा है कि दिगर मेहमान में से एक है, आपका नाम? साहिद भाई, यहाँ देख रहे हैं कि आपके घर के सामने ही बोला जाए तो अप्सरा रोड में स्टार मोटर्स फास्ट चॉइस या सेकंड हैंड शोरूम जिसको कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ। क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? बहुत अच्छा बात है कि हम लोगों का घर का सामने आज एक तो सेकेंड हैंड शोरूम का मोटरसाइकिल का ओपनिंग हुआ। इसमें से आपको 4 चक्का भी मिलेगा, टाटा एसी। तो सबसे बड़ा बात है कि आदमी का चाहत तो बहुत है, लेकिन पैसा की वजह से अपना चाहत मिटा नहीं पा रहा है। इसलिए थोड़ा कम पैसा में अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए तो शायद अपना अपना शौक पूरा होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पड़ोसी में ये तो दुकान खुला है, और हम लोग भी कॉर्पोरेट करेंगे जहाँ तक होगा। सबको बोलेंगे कि अपना आसुन আর আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি এখানে কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা এখান থেকে কম দামে নতুন গাড়ি, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ভালোভাবে নিয়ে যান, যাতে সবাই নিজে নিজে। টু হুইলারের পাশাপাশি তো ফোর হুইলারও রয়েছে। টু হুইলার আছে, ফোর হুইলার আছে, পিকআপ আছে, টাটা এসি আছে, সবই আছে। ট্রাক্টরও দেখলাম, ট্রাক্টরও আছে। আপনারা আসুন, এসে গাড়ি দেখে দাম দেখে আপনারা নিয়ে যান। ঠিক ঠিক। আমরা কিন্তু আরো কিছু সম্মানীয় অতিথি আছে, তাদের সঙ্গে কথা বললাম। এখানে জাকির হোসেন রয়েছেন, বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সমাজসেবী। জাকিরদা, এই যে বাড়ির কাছাকাছি বলা যেতে পারে, যেহেতু আপনি এই বর্তমানে ইসলামপুরের বাসিন্দা, এখানে দেখা গেল সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমের একটা উদ্বোধন হলো, সেখানে আপনি উপস্থিত, কি বলবেন জনগণের উদ্দেশ্যে? সর্বপ্রথম রুস্তুম ভাই যিনি এটা ওনার, ওনাকে আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগত আমাদের এলাকার তরফ থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে মোটর সাইকেল বা ফোর হুইলার এখন মানুষের শুধু কি বলবো, এটা শখের বিষয় না, এটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পড়ে গেছে। এখন একটা সাধারণ লেবার, যখন বিগত দিনে আজ থেকে 30 বছর আগে মানুষ কাজ করতে বাইরে যেত, পায়ে হেঁটে একজন লেবার আর এক জায়গায় যেত। এখন বর্তমানে একজন লেবার শ্রেণীর লোক, একজন মিস্ত্রি, ও যখন একটা বাইরে গ্রাম, শহর থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে আসে, তখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার কাজটাকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার একটা কোনো কিছু দরকার একটা, সেই জন্য মানুষের এই বাইক বা ফোর হুইলার মানুষের একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পড়েছে। একদম মানুষ এখন আজ থেকে 25 বছর আগে মানুষের মধ্যে যে একটা অভাব আমাদের ইসলামপুর এলাকায় আমরা দেখেছি, বর্তমানে মানুষের মধ্যে সেই অভাবটা নেই। মানুষের মধ্যে পয়সা আছে, মানুষ সব পূরণ করার মতো তার কাছে পয়সা আছে, অর্থ আছে, কিন্তু যতটা তোর দরকার তা সেই পরিমাণ পয়সা তার মধ্যে নেই। একজন মানুষ তার ফোর হুইলার নিতে গেলে আগে 4 লাখ 5 লাখ যেভাবে দরকার, সেই পয়সাটা হচ্ছে না, কিন্তু 1 লাখ 1.5 লাখ টাকাও কিন্তু নিমেষের মধ্যে জোগাড় করতে পারবে। সেই জিনিসটাকে পূরণ করার জন্য আজকে রুস্তম ভাই যে মানে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, তাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই এলাকার গরিব শ্রেণীর মানুষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা আছেন, তাদের যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন মেটাতে আজকে এই শোরুম মানুষের সেই প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এই এলাকার লোককে আহ্বান করব যে আপনারা আসুন, এই যে আপনারা আজকে যে এই ভিডিওটি কিছুক্ষণ পরে দেখতে পারবেন বা লাইভ চলছে, এটা আফসারা মোড়ের পাশে 9-10 যে একটা আমাদের শোরুম আছে, সেই রুমের পাশে সেই আমাদের এখানকার যে সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুম তৈরি হয়েছে রুস্তম ভাইয়ের মাধ্যমে। আপনারা আসুন, একদম একটা রিজনেবল দামে আপনারা সেই সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকগুলো বা ফোর হুইলার এখানে পাবেন। আপনাদেরকে আরেকবার মুবারকবাদ জানিয়ে আমি আর কি বলবো, আরও যে প্রতিনিধিরা আছেন যারা এসছেন তারাও কিছু বলবেন।
জাভেদ দা এসছেন, আমাদের কি বলছে টিএমসির কোর কমিটির সদস্য, উনি এসছেন, আর অনেকেই এসছেন। আমি আমাদের এলাকার লোকের যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন মিটবে এটার দ্বারা, এটা আমি আশা করছি। ঠিক, ধন্যবাদ। আমরা জাভেদদার কাছে ফিরে যাবো। হয়তো জাভেদদা আরো কিছু যুক্ত করতে চাইছেন। क्या बोलना चाहेंगे? मैं उससे सुना नहीं। मैंने सबसे पहले हमारे इस्लामपुर वासियों को दीपावली और काली पूजा के अवसर पर मैं मुबारकबाद देता हूँ, आंतरिक शुभेच्छा। आपने एक सवाल किया था हमारे जो ऑनर है रुस्तम बाबू कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है। मैं ये जान के और भी ज्यादा खुश हुआ कि पहले मेरे नॉलेज में था कि सिर्फ 2 व्हीलर का ही मामला है, लेकिन यहाँ 4 व्हीलर भी है, ट्रैक्टर भी है और इसका बाज़ाब्ता सर्विस सेंटर भी है। इसलिए कोई भी कस्टमर अगर आएंगे तो यहाँ से जो है उसको हर तरह का सुविधा उपलब्ध है। ঠিক, बहुत बहुत শুক্রিয়া। আমরা আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। দাদা, আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছেন, আপনি একজন মানে সমাজসেবী এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে জননেতা বলা যেতে পারে, যুব নেতা বলা যেতে পারে। আজকের অনুষ্ঠানে এসেছেন, কি বার্তা দেবেন? রুস্তম ভাইয়ের এই যে উদ্যোগ, বিশেষ করে এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে বাজেট প্রত্যেকের ছোট হয়ে যাচ্ছে, ऐसे सिचुएशन में भी इन्होंने स्टार मोटर के नाम से जो रीसेल शोरूम किया है उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। और आज जैसे कि मास्टर साहब अभी बताए कि बाइक इंसान की ज़रूरत बनाई है, कि आजकल मिस्त्री हो, लेबर जो भी हो, ऐसे नॉर्मली देखिए शहर के अंदर चाहे वो मतलब अमीर आदमी क्यों ना हो, भले उनके घर में करोड़ों की गाड़ियाँ हो, लेकिन बाइक की ज़रूरत है। तो बाइक के लिए ये आजकल ऐसा हो गया है कि जब ऐसे लोगों को बाइक की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग अगर बाइक मतलब नए नए आते हैं, अमीर लोगों के लिए जो होता है, तो उनका शौक होता है कि नए नए परचेज करने के लिए पुराने गाड़ी वो लोग ज़्यादातर सेल कर देते हैं, या फिर इस तरह के जिस तरह रुस्तम भाई है अभी ये किए हैं, तो ये लोग इस तरह के वहाँ उन लोगों के साथ लिंक रखते हैं ताकि उनके गाड़ियाँ घर में पड़े रह के ख़राब ना हो के ये लोग अगर वहाँ से लेके और लोगों को दे पाते हैं जो ज़रूरतमंद है कम रेट में, तो उनका भी मतलब ज़रूरत पूरा हो जाता है और बेकार होने से वो गाड़ी भी बच जाता है। तो इसके लिए जो रुस्तम भाई जो ये प्लान लिए हैं, हम इसको मतलब अच्छा लगा देख के और सुन के, इसलिए हम सुने तो आ गए यहाँ। जगह तो हमको बोला कि आइए थोड़ा वहाँ प्रोग्राम है तो अच्छा लगा यहाँ। तो ये हम समझते हैं कि इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके दीपावली काली पूजा के दिन ये हुआ है, ये और खुशी की बात है। आपका परिचय अगर दे दे हमारे चैनल के माध्यम से तो एक बार बहुत अच्छा होगा। परिचय, हम मालीकुंडा से हैं, मालीकुंडा 1 के अंचल प्रेसिडेंट हैं, नाम शाहनवाज समाज में से सीधा रूबरू हुए थे। हमारे साहब प्रतिनिधि राज है जो कि हिंदी में विस्तृत रूप से बताएंगे और 2-4 जो खास मेहमान हैं उनसे भी बात करने का कोशिश करेगा। आपको दिखा दें स्टार मोटर जो कि एक फर्स्ट चॉइस या सेकंड हैंड शोरूम का एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां सेल एंड परचेजिंग और साथ ही साथ आफ्टर सेल्स जो सर्विस का सुविधा और साथ ही साथ आपको कह सकते हैं जो स्पेयर पार्ट्स की जो सुविधा वो भी यहाँ उपलब्ध होगा। आपका नंबर बता दें, आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई लग्जरी कार भी खरीदना चाहते हैं 4 व्हीलर, उसका भी इंतजाम यहाँ रहेगा। एमनटाই কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি। आप सबको बता दें कि स्टार मोटर्स का जो शुभ उद्घाटन हुआ, जो कि एक फर्स्ट चॉइस सेल्स एंड सर्विस सेंटर है, और जहां आपको सभी तरह के 4 व्हीलर जैसे कि टाटा एसी, पिकअप, ट्रैक्टर, लग्जरी कार, उसके बाद आप जिस ब्रांड का गाड़ी चाहें वो 4 व्हीलर भी आपको उपलब्ध होगा, और साथ ही साथ 2 व्हीलर जो है 2 व्हीलर भी उपलब्ध होगा। हम राज को कहेंगे एक बार डिटेल्स देके आपको बताने के लिए। धन्यवाद जबरदस्त। आपको बता दें जो हर आदमी का ख्वाहिश होता है कि 2 व्हीलर ले, 4 व्हीलर ले, तथा पिछले 2 साल से जो कोरोना महामारी का मार चल रहा है उसके कारण साधारणतः जो मध्यवित्त फैमिली के जो मिडिल क्लास फैमिली के जो सदस्य हैं उनके लिए जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्टार मोटर्स में। आपको बता दें स्टार मोटर्स है क्या, स्टार मोटर्स जो है सेकंड हैंड शोरूम है। जो 2 व्हीलर लेना चाहते हैं, 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, उसका सेकंड हैंड शोरूम है। आपको बता दें इसका जो लोकेशन है अफसरा रोड में, ठीक कोऑपरेटिव जो सिनेमा हॉल था पहले, या फिर अभी जो 910 का शोरूम है उस शोरूम के ठीक अपोजिट साइड में जो है यह शोरूम खोला गया है। तथा यहाँ पर विशेष रूप से जो सबसे बड़ी चीज़ है वह कि सेल एंड सर्विस, सेल और परचेजिंग दोनों होगा। अगर आप सेकंड हैंड बाइक हो, 4 व्हीलर हो, छोटे छोटे ट्रक हो या फिर ट्रैक्टर हो, इन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो इस या फिर बेचना भी चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर
आप टू व्हीलर अगर बहुत दिन से आपका टू व्हीलर पड़ा हुआ हो, फोर व्हीलर पड़ा हुआ हो, आप बेच नहीं पा रहे हैं, तो इस शोरूम में आकर आप बेच भी सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी सुविधा है कि एक ही शोरूम में आप टू व्हीलर बाइक खरीद भी सकते हैं, एक ही शोरूम में आप टू व्हीलर बाइक बेच भी सकते हैं। यह सबसे बड़ी सुविधा है। आपको बता दें, टू व्हीलर के साथ साथ यहाँ पर टाटा एस, पिकअप, ट्रैक्टर, लग्जरी कार, ट्रक, ये सब गाड़ी भी आपको इस शोरूम में मिल जाएगा। तथा अगर आपके पास टाटा एस, पिकअप, ट्रैक्टर, लग्जरी कार, ट्रैक्टर ये सब गाड़ी है, तो उस सब गाड़ी को भी आप इसमें इस शोरूम में आकर बेच सकते हैं। इसका जो लोकेशन है आपको बता दें, अप्सरा रोड, ओल्ड बस स्टैंड, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर में। आपका मोबाइल नंबर एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9149625011, 97175751, 6294984909। यह जो है मोबाइल नंबर है। मैं फिर से एक बार जब्बार को अनुरोध करूंगा कि पूरा विस्तारित रूप से विषय को बताएं। ধন্যবাদ রাজ। যে বিষয়টা তোমাকে জানাচ্ছিলাম যে এইরকম শোরুম কিন্তু ইসলামপুরে ছিল না, যেখানে হচ্ছে সেলও করা যাবে এবং পারচেজও করা যাবে। কেউ যদি মনে করেন নিজের সেকেন্ড হ্যান্ড বা ফার্স্ট চয়েস যে গাড়ি, সেই গাড়িকে যখন সেল করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা করতে পারবেন এবং পাশাপাশি আপনারা হচ্ছে সেই গাড়িটাকে হচ্ছে বিক্রিও করতে পারবেন এবং তার পাশাপাশি সেখান থেকে কিনতেও পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে শোরুম উদ্বোধন হওয়ার পরে এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হচ্ছে গাড়ি এখানে কিন্তু রয়েছে। পালসার থেকে শুরু করে প্ল্যাটিনা রয়েছে, তার পাশাপাশি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিক্সার রয়েছে, তার পাশাপাশি ডিসকভার রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন যে হচ্ছে ইউজড কার বা ফোর হুইলার, টু হুইলার সেগুলো কিন্তু রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে বাদ ফাতিহাখানি আজকের এই শুভ উদ্বোধন হলো এবং এই শুভ উদ্বোধনের পরে ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বেশ কিছু কাস্টমাররা কিন্তু ইতিমধ্যে চলে এসছে, তারা এখানে কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি। আপনাদের জানিয়ে দিই লোকেশনটা হচ্ছে এখানে যে 9 to 10 গ্রোসারি স্টোর রয়েছে ঠিক তার অপোজিটে আফসারা রোডে সেল অ্যান্ড পারচেজ, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। সেখানে আমরা যেমনটা জানি রাজ, সাধারণত আমরা সেখানে গাড়ি কিনি, কিন্তু এখানে যেটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো ধরনের গাড়ি, সেই টাটা কমার্শিয়াল ভেহিকেল হোক বা প্রাইভেট ভেহিকেল হোক বা কেউ যদি মনে করেন লাক্সারি কার, সেটা যদি বেচতে চান এবং তার পাশাপাশি যদি সেটা কিনতে চান, দুটোরই ফেসিলিটি আছে। তার পাশাপাশি আফটার সেলস কিন্তু সার্ভিসেরও সুবিধা রয়েছে। আমি একটু রাজকে বলবো সেই বিষয়টা দেখাতে। স্টার মোটরসের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে সেটা কিন্তু একটু আপনারা দেখে নিতে পারেন, 9149625011। দ্বিতীয় নম্বরটা হচ্ছে 9717175771 এবং তৃতীয় নম্বরটা রয়েছে হচ্ছে 6294984904। আপনারা দেখতে পাবেন যে এই ফার্স্ট চয়েস বা সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমের সেল অ্যান্ড পারচেজিং ডান হেয়ার, যার প্রপার্টি রয়েছেন মোহাম্মদ রুস্তুম আলী ওরফে জিশান ভাই। টু হুইলার, ফোর হুইলার, ট্রাক্টর, পিকআপ, টাটা এস থেকে শুরু অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের কমার্শিয়াল ভেহিকেল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সেল এবং পারচেজ দুটো এখানে রয়েছে। এবং আফটার সেলস এবং সার্ভিসের পরে কিন্তু যেটা হচ্ছে স্পেয়ার পার্টসের প্রয়োজন হয়, তার জন্য কিন্তু এখানে ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা কিন্তু এমনটাই ওদের কাছ থেকে জানতে পেলাম। এবং তার পাশাপাশি আমরা একটু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, যেখানে ওনাদের ফোর হুইলারের যে গোডাউন রয়েছে সেখানে ইতিমধ্যে কিছু ফোর হুইলার গাড়ি রয়েছে, দেখার চেষ্টা করব। জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি স্টার মোটরসে, যেখানে হচ্ছে আপনাদের শুভ উদ্বোধন হলো আফসারা মোড়ে। আমরা কিন্তু এই যে টু হুইলারের পার্ট রয়েছে সেটা আপনাদের দেখালাম, আমার সহপ্রতিনিধি রাজ দেখালেন। পাশাপাশি ছিল সেখানে কিন্তু তাদের যে ওয়ার্কশপ রয়েছে সেই ওয়ার্কশপে কিন্তু আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক কোঅপারেটিভ সিনেমা হলেই তাদের কিন্তু ওয়ার্কশপ রয়েছে, যেখানে সেকেন্ড হ্যান্ড বা ফার্স্ট চয়েস যে গাড়িগুলো রয়েছে ফোর হুইলার সেগুলো কিন্তু রয়েছে। আমরা সেটাও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। যদি কেউ কমার্শিয়াল ভেহিকেল কিনতে চান, সেটা হচ্ছে পিকআপ ভ্যান থেকে শুরু করে টাটা এস, ট্রাক্টর, তার পাশাপাশি যে কোনো প্রকারের পার্সোনাল ইউজের জন্য লাক্সারি কার, সেগুলো যদি কিনতে চান তার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি আপনি যদি সেল করতে চান কোনো প্রকারের গাড়ি, এই ধরনের উদ্যোগ কিন্তু ইসলামপুর শহরে একদম সর্বপ্রথম, সেটাই কিন্তু আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। পুরনো যে কোঅপারেটিভ সিনেমা রয়েছে সেই কোঅপারেটিভ সিনেমাতেই তাদের ওয়ার্কশপ রয়েছে, যেখানে হচ্ছে তাদের সেকেন্ড হ্যান্ড যে ফোর হুইলার, সেই স্ট্যাকইয়ার্ড বলা যেতে পারে বা সেটা গোডাউনও বলা যেতে পারে, সেখানে কিন্তু তাদের এই বিষয়টা রয়েছে। আজকে তার শুভ উদ্বোধন হলো, সেই শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার কিন্তু আমরা আপনাদের করছি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
ইতিমধ্যেই এদের কাছে কিন্তু এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ট্রাক্টর DI 730102 সোনালিকা ট্রাক্টর সেটা কিন্তু রয়েছে। আর পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাবেন কমার্শিয়াল ভেহিকেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বড় ম্যাক্সি ট্রাক যেটাকে বলি সেটা কিন্তু রয়েছে এখানে, খুব গুড কন্ডিশনে রয়েছে। আরেকটা আপনারা দেখতে পাবেন যোগা 3DL হাইপার যে গাড়ি, সেই গাড়ি কিন্তু এখানে রয়েছে, কমার্শিয়াল ভেহিকেল, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। এবং আরেকটা দেখতে পাচ্ছি ওটির মধ্যে একটা হচ্ছে স্টার মোটরসের কাছে কিন্তু একটি টাটা এসও রয়েছে। অর্থাৎ কমার্শিয়াল ভেহিকেল যদি কেউ কিনতে চান সেটাতে কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে। আপনাদের আরেকবার নতুন করে জানিয়ে দিই, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ইসলামপুরের ফার্স্ট চয়েস কার, অর্থাৎ বলা যেতে পারে সেকেন্ড হ্যান্ড 4 হুইলার এবং 2 হুইলার যে শোরুম রয়েছে সেই শোরুম এর হচ্ছে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, যেখানে আপনি আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড কার বা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক পারচেস করার পাশাপাশি সেলও করতে পারবেন। দুটো সুবিধা রয়েছে এবং তার পাশাপাশি সেলস, আফটার সেলস হচ্ছে যে সার্ভিসের সুবিধা সেটাও রয়েছে এবং সমস্ত প্রকারের স্পেয়ার পার্টস, সেই স্পেয়ার পার্টসেরও কিন্তু সুব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন ইতিমধ্যেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কারও কিন্তু তাদের যে স্ট্যাকইয়ার্ড রয়েছে, গোডাউন রয়েছে, সেখানে কিন্তু ট্রাক্টর কিন্তু রয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। এভাবে সমস্ত আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য পেতে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এবং পাশাপাশি ইসলামপুর শহর তো বটেই, গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যারাই এইরকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবার পাশাপাশি জনগণের সুবিধার্থে এই ধরনের কাজ করছেন, তারা অবশ্যই নিজেদের প্রমোশনসের জন্য আমাদের নামটি মনে রাখবেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াকে। কারণ আমরা চাই জনগণের পাশাপাশি যারা হচ্ছে এই ধরনের এন্টারপ্রেনিয়র বা প্রতিষ্ঠান খুলে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করছেন, তাদের সঙ্গে তাদের যে এই যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের পাশে কিন্তু আমরাও সঙ্গী হতে চাই। এভাবেই সমস্ত প্রমোশনগুলো পেতে জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায় এবং পাশাপাশি ছোট বড় গোটা রাজ্য তথা দেশের ছোট বড় খবর পেতে জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। সহপ্রতিনিধি রাজশাহীর সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য ইসলামপুর।